हरि सच्चिदानंद श्रीमान श्री सत्यनारायण अरत त्राण दिवंग प्रीति अरथी सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल आद्य सत्यमा जगत जननी झंकड़ वासिनी बागवादिनी मा सरदा दिवंग प्रीति अरथी मा मंगला दिवंग प्रीति अरथी मा शक्ति काई दिवंग प्रीति अरथी सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल राम प्रेममय जगत गुरु ठाकुर श्री श्री रघुराम परमहंस दिवंग प्रीति अरथी मा पूर्णमा दिवंग प्रीति अरथी सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल समस्त कर्म कर्ता मानंकर राम राहु मंडल बाबू मंडल स्नायु मंडल सर्वोपरि समसंगर नारायण मंगल विधान करंतु सर्वे भोलानंद कबार हरि हरि बोल लक्ष्मीकांत कमल नयन ध्यान मंदिर स्नु भव भयहरं ये सर्वलोकैकनाथ हरि हे हरि हे हरि 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 हरि
नमस्तुते नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे ठाकुरे पंचदेव नमस्तुते पंचदेव नमस्तुते हो गला भूली की देवाकू पड़िब बोली की गला भूली की गला भूली की प्रभु देवाकू पड़िब बोली की जगतर नाथ आहे जगन्नाथ जगतर नाथ आहे जगन्नाथ जगतर नाथ आहे जगन्नाथ जगतर नाथ आहे जगन्नाथ कि दोष तुम पादे तली गल भूली गल भूली प्रभु देवाकू पड़िब बोलिकी दातापणे बळी बळी गला बोली हे बळी गला बोली बळी गला बोली पाताळकू देल ठेलिकी पाताळकू देल ठेलिकी गुप्त बोधिबारे बोला मौली गुप्त बोधिबारे बोला मौली न जाई संग्राम बोलिकी कर बोलिकी कर बोलिकी प्रभु देवाकू पड़िब बोलिकी गल भूलिकी गल भूलिकी प्रभु देवाकू पड़िब बोली गल कले भूलिकी प्रभु देवाकू पड़िब बोलिकी एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोके भवन्ति जुगे जुगे परम प्रेममय प्रेममय आनंद कंद विश्वव्यापक सच्चिदानंद सचिदानंद अघटन घटन पटियसी मुनिजन मानस हंस हंस अमृतमर्ता जगत कर्ता शरण शरण घटन 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 जगत वंद्य जगत्रनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रभु तथा सत्यनारायण महाप्रभुंकर श्री चरणारविंदरे बिंदरे सर्वादु सर्वप्रथमे अनंत कोटि दंड प्रणाम दंड प्रणाम दंड प्रणाम दंड प्रणाम हौ हौ केते पूजुथिबी पत्थर केते पूजुथिबी पत्थर दिन बंधु दया कर एथर केते पूजुथिबी पत्थर दिन बंधु दया कर एथर केते पूजुथिबी पत्थर ए बाबू बोला मानसिके मन प्रसन्न न हुए मानसिके मन प्रसन्न न हुए ए बाबू
साक्षात होबाकू केते मातर केते पूजुथिबि पथर दीनबंधु दया कर केते पूजुथिबि पथर अबर कौतुकी डेरिबे श्रवण दीनबंधु दया कर जहाँ जहाँ न्याय मान हेब आलोचना दीनबंधु दया साहित्य सागर अटे मुहियते नील दीनबंधु दया सागरे मीन आदि करुछि नर्तन दीनबंधु दया कहिबा गाइबा ज्ञान हई सहाय दीनबंधु दया कहिबा गाइबा परा गाय कर खंड दीनबंधु दया हौ गप तप बाबू सेतिकी रे खाऊ दीनबंधु दया एहिकी जे कथा बतुरे मन भरी जाऊ दीनबंधु दया समस्त को दिन आदि लगाऊ अछि दीनबंधु दया उच्चाक्षर हरि बोल देवी तारी दीनबंधु दया मानकु मोहर एही निवेदन दीनबंधु दया करताली संगतरे हुळ हुଳି कन दीनबंधु दया हरि बोल हुळ हुଳି एक करे हेम दीनबंधु दया प्रभु दरबार परा उछुଳି पड़िब बंधु दया कर एथर केतो पूजु बस तमें थर हे मोर गुणाग्रह विवेकी महोदय जहा हूँ पवित्र संस्कृति संपन्न मंच संस्कृति संपन्न ए ग्राम फूलपोखरी ग्रामवासी मानकर आनुकूल्य आयोजित होता भगवत कथा यज्ञ बा पाला महामहोत्सव आज है चतुर्थ जामिनी आंभ मानकर द्वितीय पर्याय बा द्वितीय पाखुड़ा प्रथम स्तबक आपण मान आगे पाला परिवेशन कर चलीगले मोर श्रद्धेय सान भाई जेना बाबू आपण मैंने दीर्घ 3 घंटा बसिक पाला शुणिले किंतु मुझे गोटे कथा कहि जेहेतु समय अतिक्रांत होगा जागुची समय क्या अपेक्षा करे ना मानुष बोली होते नहीं समय होते बलवान सब समय है सब आज्ञा बलुआ तेरे साहुरे प्रथम पर्याय जहाँ आज्ञा पालाकार बा जेना भाई मोर आलोचना करिसंती द्वितीय पर्याय पालाकार मानकर धर्म कलाकार मानकर धर्म अनुजाई द्वितीय पक्ष गायक ताकू समालोचना करिवे आपण माने ज्ञानी गुणी पंडित विवेकी आपण माने से कथा को पर्यालोचना करिवे एमिति बादीपाला होती 3टी पर्याय प्रथम पर्याय आलोचना द्वितीय पर्याय समालोचना आपण माने ताकू करिवे आज्ञा पर्यालोचना तेबे प्रथम पर्याय मोर जेना बाबू जो कथा आलोचना कले आमे टिके समालोचना करिवा साहुरे समालोचना कौन हम गोटाए पद मोर भाई कहते कान रे बाजिला गोटाए पद कहते कहले ब्रह्मचारी क्या कहवा जड़े भाई मत बसा पचारे कहले सार जेना बाबू कहले ब्रह्मचारी किए ब्रह्मचारी विषय कही कुआड़े पशिले कि बुझी पार्लुनि कहले ब्रह्मचारी आम क्या कहवा ब्रह्मचारी परम शास्त्र भागवत आज्ञा भागवत लिखा अच्छी ब्रह्मचारी किए कौन से पद कहला जेबे होइबु ब्रह्मचारी नयने न देखिबु नारी नयने न देखिबु नारी नयने न देखिबु नारी भागवत कहिलो जेबे होइबो ब्रह्मचारी नयने न देखिब नारी आज्ञा बापा जीए ब्रह्मचारी हम ता नयन रे से नारी देखिबनी एमिति को पुओ छी आज्ञा ता नयन रे नारी न देखिची तम गाँ किरे तम गाँ बाना ब्रह्मचारी नयन रे नारी देखिनी मोटे से नारी मुख दर्शन करिनी तार 3.5टा पिला अरे साहू आज्ञा किरे नारी मुख दर्शन कलानी पिला केईटा 3.5टा किरे 3टा कहंतु गोटा प्रकार हबो आज्ञा
ନହେଲେ ଚାରିଟା କହିଲେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ହବ 3.5 ଅଧା କଣ କେମିତି ଗୋଟା ହେଲା କିରେ ସାରେ 3ଟା ହେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଏବେ ଆଶା ଦିଦି ଲିଷ୍ଟ ନେଇଛି ଆଉ କଣ ଗୋଟିଏ ହବ ହବ ସେ ହବାଟାକୁ ଅଧା ମିଶେଇଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହେ ମୋର ଗଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ କି ମହୋଦୟ ସେ ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନି ତାର ପିଲା ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ବସ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ କହିଲେ ଯିଏ ନୟନରେ ନାରୀ ନ ଦେଖିବ ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ ଏ କଥା ଭାଗବତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ କବି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଆଉ ଜଣେ ବରଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସିଏ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଇଏ ବଳରାମ ଦାସ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଜ୍ଞା ବୟସରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବଳରାମ ଦାସ ଠିଆ ହେଲେ କହିଲେ ହଇଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ କଣ କହିଲ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ଏ ନୟନରେ ଏମିତି ନାରୀ ମୁଖ କିଏ ନ ଦେଖିଛି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ପ୍ରଥମେ ମାତୃମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାଟା କିଏ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ତେବେ ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ନାରୀ ମୁଖ କିଏ ନ ଦେଖିବ ତେଣୁ ତମ ପଦଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏ ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ ବୋଧେ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଏଇଭଳି ପଦଟା ଲେଖିଲ ରୁହ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପଦ କହୁଛି ସେଠି ଲେଖ ତମ କଥା କାଟିଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପଦ କହୁଛି ଲେଖ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲା ଯେବେ ହୋଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିବୁ 7 ନାରୀ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ ଯଦି ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିବ 7-5 ନାରୀ ଯିଏ 7-5 ନାରୀ କି ହରଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ ଏଇ ପଦଟା ସେଠି ଲେଖ ତମ ପଦଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ସେ ପଦକୁ କାଟି ଦେଇ ଲେଖିଦିଅ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିବ 7-5 ନାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ତମର ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଟେଳା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଛି ହୟୋ ଇଏ 7-5 ନାରୀ କି ହରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ ଏଇ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଜଗତରେ ଦବ ଇଏ ପଦଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଜଗତ ପାଇଁ ଏଇଟା କଦର୍ଯ୍ୟ ପଦ ହବ ସେ ପଦ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିଏ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟା ପଦ କହୁଛି ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଏ ପୁଅ କହିଲେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନା କେତେ ନାରୀ ନ ଭଜ ସଦା ଜିତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ତମେ କହିଲ 7-5 ନାରୀ କି ହରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ ମନେ ରଖ ଯିଏ ନାରୀ ହରଣ କରିବ ତାର କଣ ହବ ଜାଣିଛ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସର୍ବନାଶ ହବ ତେଣୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ଦିନ କେତେ ନାରୀ ନ ଭଜ କଦାଚିତେ ନାରୀ ଭଜନା ନାରୀ ପଛରେ ପଡନା ନାରୀ ହରଣ କରନା ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ନାରୀ ଭଜିବ କଣ ନାରୀ ହରଣ କରିବ କଣ କହିଲ 7-5 ନାରୀ ହରଣ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ ଆରେ ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ନାରୀ କି ନ ଭଜିଲେ ଇଏ ସଂସାରେ କୋଉ ପୁରୁଷ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ ମତେ କହିଲ ଶୁଣ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟା ପଦ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ନାରୀ ସଙ୍ଗ ମଜାର ନାହିଁ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ ନାରୀ ସଙ୍ଗ ମଜାର ନାହିଁ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତାର ଦେହଟା ଟେକି ଦିଅ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତାର ଦେହି ଯାହାର ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯାହା ଦେହ ହେଇନି ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯିଏ କରିନି ତା ଦେହ କେବେ ପବିତ୍ର ହବନି ଜେନା ବାବୁ ପାଲା କେତେ ବାଟରେ ତମେ କେତେ ବାଟରେ ଆଜି ପୁରା ଅଣ୍ଡିରା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଛି ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ନାରଦ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ କଥା କୁଆଡେ 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 ଗଲା ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝିଲେ ମତେ କହିବେ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆଜ୍ଞା ବସିଲେ ମୋ ବାପା 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଲା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଲାରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଜାଣିବେ ପାଲାରୁ କିଛି କଥା ଶିଖିବେ ମୋ ଜେନା ବାବୁ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଗାଇଲେ ମୋ ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପଚାରୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କଣ ଧାଡ଼ିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ
କୋଉ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଗୀତ ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ, ପାଲା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ ପାଲାର ଯଦି କିଛି ନ ଶିଖିବା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କାହିଁ ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା, କାହିଁ ପାଲା ହବ, କାହିଁ ପାଲା ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେମିତି ପାଲା କର, ରହ ପରେ ଦେବେ। ଇଏ ଯୋଉ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଏହାର ସମାଧାନ ତାହେଲେ କଣ? ଜେନା ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣ, ପାଲାର ଯଦି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ କଲେ ପାଲା ହବନି। ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନରେ ପରିଣତ କର, ତାହେଲେ ପାଲା ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚିବ, ଲୋକ ପାଲା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡା ଉପୁଜେଇ ଦେବା, ତାର ସମାଧାନ ନଥିବ, ସେଥିରେ ଲାଭଟା କଣ? ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ଉଭୟ ସନ୍ଥ। ସନ୍ଥ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସନ୍ଥ କିଏ? ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, କହିଲା କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବେ ସନ୍ଥ ସେ ବୋলাই। স্বভাবে সন্থ সে বোলাই, স্বভাবে সন্থ সে বোলাই। ସନ୍ଥ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ପାଖରେ କପଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ, କପଟତା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅଳଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ମନରେ କୁଟିଳତା ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ସନ୍ଥ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସନ୍ଥ। କପଟ ଧର୍ମ ଯାହାର ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବେ ସନ୍ଥ ସେ ବୋଲାଇ। ସାଧୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଜେନା ବାବୁ, ପାଲାରେ କେତେ କଥା, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ସେଇ କଥା ଗୁଡା ବାରମ୍ବାର ଗାଇଲେ କଣ ହବ? ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଜାଣିଛ, ଏଟା କୋଉ ସ୍ୱର? ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସ୍ୱର। ମୋ ଜେନା ଭାଇଙ୍କ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି କୋଉ ପଟେ? ନରସିଂହପୁର, ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ପଟେ। ତାଙ୍କ ସେପଟେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ବେଶୀ ହୁଏ। ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର ଗୁଡାକ ମୋ ଜେନା ଭାଇର ଦେଖିବ, ଖାଲି ରାତି ଯାକ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର। ଏ ପାଲା ପରା, ପାଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଛି, ପାଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର ଅଛି। ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପକେଇକି ଗୀତ ଗାଇଲେ କଣ ହବ? ଇଏ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗୁଡିଏ ଖାଲି ଜାଣିଛ, ଆଉ ତମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସୁରୁ କି ସୁରୁ ହଉ, ଗୋଟାଏ ରଡି କଲେ ତମେ ଯାଇକି ବଡମ୍ବା ନରସିଂହରେ ପଡିବ। ରହ ରହ ହସନା। ତେବେ ଏ ମୋର ଗଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ କି ମହୋଦୟ, ତେଣୁ ତମେ ତ ବାଗ ଜାଣୁନା। ଆରେ ସୁରୁ ଥିଲେ କଣ ହବ? ସୁରୁଟାକୁ କେମିତି କୋଉ କାଇଦାରେ କୋଉ ପଟେ ନେଲେ ସେଟାରୁ ରସ ବାହାରିବ, ମିଠା ବାହାରିବ, ଲୋକେ ଶୁଣିବେ, ସେ କାଇଦା ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସୁରୁ ଥିଲେ କଣ ହବ? ତୁମେ ଜାଣୁନା କିଛି ବାଗଟା ମୋ ଭାଇ, ମିଛରେ ହଉଛ ରାଗୁଟା। ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ନ ଜାଣିନ, ମିଶାଇ ଛୋଟି ଭାଗଟା। ପୁରା ବାଗ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେମିତି ବାଗରେ ପାଲାଟା ପରିବେଷଣ କଲେ ଲୋକେ ଶୁଣିବେ। ତମେ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କେହି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବର୍ଣ୍ଣରେ ରାନ୍ଧି, ମୁଁ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଲି ବସିକି ଟିକେ ଶୁଣିଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି। ଜେନା ଭାଇ, କାହାରି ମନ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ନାହିଁ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅନଉଛନ୍ତି, କିଏ ସିଆଡେ ବୁଲିକି ଅନଉଛନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପାଲା ଗାଇବ ମାନେ କେହି ଗୋଟିଏ ଖୁଡୁକିନି ହେବେନି, ଗୋଟିଏ କେହି ଖୁଡୁକିନି ହେବେନି। ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଶୁଣିବେ। ତେବେ हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय, ताले आमे साधु काहू कहबा? संथ कथा कहली। कपट धर्म जार नाही, स्वभाव संथ से बोलाय। साधु किए? साधु आमे काहू कहबा? वर्तमान देखंतु आज्ञा साधु माने असाधु बेशरे अनेक वर्तमान साधु बारले, से माने सब असाधु, किंतु व्यवसाय दृष्टि व्यवसाय को आख्या रखी आजिकल साधु मानकर व्यवसाय भल, तेणु असाधु माने साधु बेशरे भल व्यवसाय आज्ञा करुना। अरे साधु किए? दनी दास कहले साधु न चिन्हिबे बड़ चितारु, साधु न चिन्हिबे बड़ चितारु, लोक न चिन्हिबे लोक न चिन्हिबे लुगातारु, धनी न चिन्हिबे लुगातारु, धनी न चिन्हिबे लुगातारु, देखि बुलिया सपली तारु,
साधु न चिन्हिबे बड़ चितार चिता चैतन्य काटिदेले कई सारे साधु हो गेरुआ वस्त्र परिधान करदे चिता चैतन्य काटिदेवे आशा कमंडल धरी पकईबे साधु नुह साधु न चिन्हिबे बड़ चितार लोक न चिन्हिबे मुह कथार सारे लोक के परखिबेनी बड़ आजिकल ठक जी टाउटर जी इमिति कथा कहीकि आपन को आज्ञा से भूल देवे आपन जानिबे से प्रकृत रे जने महान व्यक्ति हेतो तेणु लोक न चिन्हिबे मुह कथार धनी न चिन्हिबे लुगा जोता पाइजामा भल पिंधिची बोली आपन भाबिबेनी से गोटा बड़ धनी हेतबो एमिति ठक माने चोर माने विभिन्न प्रकार चोरी करबा उद्देश्य रे विभिन्न रूप रे मध्य बुलुछन देखि बुली आस कलिकतार ताले साधु किए साधु आमे का कहबा परम शास्त्र भागवत थाके पाला गाउछ दीपद भागवत हो नहीं कि पाला गाइबो तम रुटी खसई दब भागवत साधु आमे का कहबा कहला जे काम क्रोध एमिति स्वर पकेलो कौन सुलु सुलु की स्वर खाली पकोचो हां ठाकुर आश्रम रे 2 घंटा गाइली आमर गोष्ठी होता सीटी गाइबा आज्ञा बिना माइक रे हैं तापर पाला पुणी लगातार 1.5 मास पाला मुझे बारंबार कहूँ किसी आज्ञा व्यतिक्रम अच्छी से मिति पार्टी थी पुणी दिन में ऑफिस हो कार्य खाली रविवार जाइनी सबुदिन जाऊँ आज्ञा सेपटे 8 घंटा आज्ञा ऑफिस रहा पड़ू कि ये परिश्रम आगे केते होची स्वरजंत्र सूक्ष्म जंत्र ता भितर आज्ञा रथ चली तुम्हें गोटाए दिन जेना बाबू जे खाली आसिल अरे ये टाटा इंजिन गोटाए दिन खाली दिन सारा उपवास दिन सारा अनिद्रा रही गोटाए दिन जदि रही अनिद्रा ताले सोरु आज्ञा जमा काम करबनी संध्या करबनी आज्ञा आपण दिन देखुना गोटाए दिन सारा राति अनिद्रा जदि आपण होउछंती तापर दिन आज्ञा तंटी पड़ जाउनी स्वर पड़ जाउनी सर तेणु ये केते नाद सहिब राति मध्ये निद होउनी कहीं याडू गला पर आम 2टा बेलू जाकि पहुँचू 2टा पर खाइला बेलू 3टा देह गरम होकर रोचे आउ निद हबार ना राति सारा आज्ञा निद ना पुणी सका उठला बेलू मुंडे टेंशन पुणी ऑफिस चल यमती आज्ञा चलो ना 4 मास हैं तेबे छाड़ू सियाड़ी जावा ना तेणु आम साधु किए भागवत कहले कहला जे काम क्रोध लोभ वर्जित साधु किए परिष्कार आज्ञा अलिया रहा साधु किए ना जे काम क्रोध लोभ मोह हिंसा वर्जित जार देह एत लक्षण जार थाई निश्चय साधुटी बोलाई काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये मनीषर सारे 6टा शत्रु आपको मनीषर षड ऐरी कह जाए ये 6टा है मनीषर परम शत्रु आज्ञा यही 6टा को जी परित्याग करेंगे भागवतकार जगन्नाथ दास कहले से होउछुदी साधु मन रखु आज्ञा आउ थे कहूँ प्रथम काम कौन सी मन आज्ञा कामना रही द्वितीय क्रोध जे के क्रोध करनी तृतीय लोभ मन में कौन सी लोभ न चतुर्थ मोह मोहग्रस्त हो पंचम मद मद माने से गोटिक भल चिन्हिचु अरे से मद नुह ये मद अर्थ आज्ञा ता नुह ये मद अर्थ कौन आज्ञा ये मद अर्थ हूँ अहंकार गर्व भाव अहंकार को वर्जन करने को पड़ो अहंकार टा हूँ कलिजुगर राक्षस आज्ञा ये कलिजुगर राक्षस हूँ अहंकार तेरे अहंकार को वर्जन न कले आम प्रभु को पाइपर साधु हो पार अहंकार बा गर्व भाव गोटा पद मन पड़े साहू आपण मानकर कवि होती निरंजन कर
এই গর্ববাদ উপরে গোটা কথা কইছে গর্ব ভাব উপরে সে কোন কইলে কলে গর্ব পর্বত পরে কেবে মনরে অহংকার আনা না ভাই কথা সরি দিব কেবে কহ না মু জনে ভাল গায়ক ভাল ধনী ভাল জ্ঞানী ভাল মানি মু যে কথাটা এই অহংকার ভগবান সবু সহিবে অহংকার আজ্ঞা সহিবেনি আপন পুরাণ পৃষ্ঠারে দেখন্তু সার পুরাণরে আপন মানে পঢ়িবে যেতে যে যাহা করিছে ভগবান সবু কথাକୁ ক্ষমা ଦେଇଛନ୍ତି মଣିষ মারিছন্তি লোকে তাকে ক্ষমা ଦେଇଛନ୍ତି ভগবান চোরি କରିଛନ୍ତି ক্ষমা ଦେଇଛନ୍ତି ভগবান ଅନ୍ୟ যে কୌଣସି পাপ ଯିଏ କରିছে ସବୁର କ୍ଷମା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଅହଙ୍କାରୀକୁ କୋଉଠି କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଅହଙ୍କାର ଯିଏ କରିଛି ଭଗବାନ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତିନି ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଉଛି ଗର୍ବ ପର୍ବତ ପରେ ଚଢନାରେ ମନୁଆ দিলে সর্বহরা হে বুটি দিলে সর্বহরা হে বুটি দিলে সর্বহরা হে বুটি গর্ব পর্বত পরে চড়নারে মনুয়া দিনে সর্বহরা হবু ঠিক না বলি স্যার যেতে বড় হবা আজ্ঞা কেমিতি বড় হবা তা তল পদরে কবি কহিলে কলা যেতে বড় হেবু তু হি ছোট কর মন তু হি যেতে বড় হেবু তু হি ছোট কর মন যেতে বড় হেবু তু হি ছোট কর মন তু যেতে বড় হেবু তু হি ছোট কর মন তু কলা যেতে আমি বড় হবা আজ্ঞা মনকু ছোট কলে যাই বড় হবা খালুয়া জমিরে পানি জমিব না ঢিপ জমিরে পানি জমিব খালরে বাপা আই মনকু ঢিপ হইকি আগে হেলে কোন হব কি তুই যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন তুই যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন তুই যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন তুই ঘর ঘর বুড়া কথা নড়া তু কান তু ঘর ঘর বুড়া কথা নড়া তু কান তেবে ছটা কথা বর্জন কলে সাধু কাম গলা ক্রোধ গলা লোভ গলা মোহ গলা মদ মদ অর্থ হচ্ছে অহংকার বা অহমিকা বুঝিপারল তাপরে মাশ্চর্য মাশ্চর্য অর্থ ঈর্ষা ঈর্ষা সার এমিতি ছটা এই ছটা কথা যিয়ে বর্জন করিবে ভাগবত কলে এতে লক্ষণ যার থাই নিশ্চয় সাধুটি बोलाई तांको आमे साधु कहिबा जाको आमे बाबाजी कहूचे बाबाजी ए भाई ए बाबाजी 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 किए आज कहते नारद बाबाजी आसिले आ गोटा पद गाउतले बिहरु बिहरु ये दंडकारण्ये दंडकारण्ये बिहरु बिहरु दंडकारण्ये दंडकारण्ये बाबाजी बाबाजी दंडकारण्य बनरे बाबाजी माने आसिले से बाबाजी किए बाबाजी काकू कहबा बाबाजी आमे काकू कहबा बाबाजी किए दीटा बा गोटाए जी तार अर्थ कोन टिके तत्व मार्ग रे कहू बा बा जी बा बोले बार आ गोटा बा वायु जी जिणीबा बार वायु को जो माने जिनंती से बा बाजी बार वायु ये जो पवन जीवा आसवा करुचे आज्ञा केते आंगुल 12 आज्ञा 12 आपण मानकर महापुरुष अच्युत कहिछन कोले बहु बाळ बोळा रे हे तो खेरोई 12 जुणर बहु बाळ बोळा रे खेरोई 12 जुणर बहु 12 बोळा
বহু ବାଳ ବଳା ଏ ତ ଖେଳଇ 12 ଜୁଣର 12 ଜୁଣ ବୋଲେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଇଏ 12 ଭିତରେ ବହୁ ଖେଳୁଛି ବହୁ କିଏ ନାଇଁ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ପବନ ଇଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଭାବ କଲ୍ଲୋଳ ବହିରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଏଇ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ 12 12 କହୁଛି ମୁଁ 12 କୁ ତୁ ବର ରେ 12 12 କହୁଛି ମୁଁ 12 କୁ ତୁ ବର ରେ 12 12 କହୁଛି ମୁଁ 12 ଦିନ ଅବଧୂତ 12 12 କହୁଛି ମୁଁ 12 କୁ ତୁ ବର ରେ 12 12 କହୁଛି ମୁଁ बोला 12 12 कहूची 12 कु बर 12 कु धर 12 कु जिण से 12 किए ना ए पवन जीवा आसवा करूची 12 आंगुल ये जो 12 जीवा आसवा करूची सेही 12 सहित जो मानकर खेल आज्ञा प्राणायाम सूत्र रे सेही माने ले बाबाजी ये 12 वायु को जो माने जिणी पारंती से ले बाबाजी आज्ञा गोटे अर्थ आउ बाबाजी किए ना बाया बा बोले वायु आ गोटा बा मन बा बोले वायु बा पवन आ गोटा बा होची मन जी बोले जिणीबा मन आउ पवन को जो माने जिणंती सीले बाबाजी बुझी पारलु 12 वायु सहित बा बोले 12 बाजी माने जिद्दी मारिबा 12 वायु सहित जो माने बाजी मारी परिबे सीले बाबाजी बुझी ना नहीं तेबे साउरे एमती अनेक कथा अच्छी मुझे सियाड़ी के जाऊ ना तेणु कहते आज्ञा आम सारे जे खाद्य आम पाखे जोगाउं खाद्य जोगाण मंत्री से कहले जे पाला तो हूँ सारे पाला गाँव जे पालार नीति शिक्षा टी आज्ञा समाज रहू पाला केमती बंचब ये समाज उच्छृंखलित जो युवक सी केमी बाट को आसवे ये समाज केमी ठीक रास्तार चलो इथिपाई चारिपद कथा जदि नहब पालार जदि आमर जीवनचर्या भितर चारिपद कथा न लगे ताले पाला कहीं हम ठीक कथा आज्ञा ये पाला हूँ बर्तमान श्रोता अभाव शुणापी आज्ञा लोकंर अभाव पाला जो मैंने शुणा को आसती से ज्ञानी नहले पालार ज्ञान पुराण शास्त्र ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानी नहले कहीं पाला देखा आसती पालार देखिबार सेमती किछि नाही पाला हूँ श्राव्य काव्य पालार शुणा कथा सार पाला शुणिले पाला भल लगे इतने देखिबार सेमती किछि नाही हैं 6 जन लोक आज्ञा 6टी पोशाक पिंधिक आम आसी आम पाखे कौन अच्छे हैं किंतु इतने आपण शुणिबे पालार शुणिबे पाला हूँ श्राव्य काव्य तेबे साहुरी ये पाला माध्यम चारिपद नीति शिक्षा मन रख कली जुग ये अच्छा जो 4टा जुग आज्ञा ये 4 जुग भितर श्रेष्ठ जुग सार किए कहले बापा हाँ कली जुग आज्ञा आप कली जुगर लोक मैंने तो अबाट को गले आ श्रेष्ठ हम केमी आपण मान महापुरुष अच्युत कही से कौन कहले पुओ कली जुग लोक माने शास्त्र को निंदिबे अनेक कथारे कली अनेक करिबे महापुरुष अच्युत आज के 500 वर्ष तले कहीदे कि बापा जाइछन कली जुगर लोक माने आज्ञा शास्त्र कथा को निंदा करिवे महत लोकंकर कथा को निंदा करिवे गुरु गुरुजन को मानिबे नहीं बेखातिरी करिवे धर्म अनुष्ठान को पदाघात करिवे ये कथा सब करिवे कली जुगर लोक माने महापुरुष अच्युत कहिले कहले पुराण गीता भागवत छाड़ी वर्तमान समय यही भली परिस्थिति गति करुछि कहला पुराण गीता भागवत छाड़ी मद मांस खाइबे गड़ी गड़ी मद मांस खाइबे गड़ी गड़ी मद मांस खाइबे गड़ी गड़ी कहले पुराण गीता भागवत आज्ञा कहीं पढ़िबेनी मद मांस जड़ित हेबे पुराण कथा पढ़िबेनी गीता पढ़िबेनी भागवत पढ़िबेनी अब एबे भी आम गाँ मानक भागवत टुंगी ना आज्ञा सम थिला जो भागवत टुंगी आज्ञा गाँ मानक थिला
ଗାଁର ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଯଦି ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ କିଛି କଳିକଜିଆ ହେଉଥିଲା ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଟା ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ଜାଣିନୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ତେବେ ସାହୁରେ ଆଜି ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଉ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଜାଗାରେ ଏବେ କ୍ଲବ ଘର ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠି ତାସ ପାଲି ପଡୁଛି କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡ ଖେଳା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ନେଟରେ କାମ ପୁଅ ତେଣୁ ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କଥା ପଚାରୁଛୁ କି ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ମାଳିକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସବୁ ହଜିଯିବ बोले नहीं भागवत टुंगी बोला एमती समय आसो बोला नहीं भागवत टुंगी देवे सरकार देवे टी भांगी जाई फूल आलो जाई फूल आलो जाई फूल देवे टी टुंगी जाई फूल देवे टी भांगी जाई फूल आलो जाई फूल देवे टी भांगी जाई फूल बोला सरकार शेष को कौन करिवे भागवत टुंगी की भांगिबे लोकंकर रुचि अनुजाई सेमानकर स्वार्थ को आख्या कर रखी इलेक्शन रे जितिबा पाई से सब आज्ञा क्लब घर ठिया करिवे आ जो आजिकल का औधत्य युवक माने से कौन करिवे कहले अकाल कुष्मांड जन्म हेबे आ सिकुडी भागवत पढ़िबे सिकुडी पुराण सुनिबे सिकुडी पाला सुनिबे जो माने औधत्य जो माने से माने कौन करिवे ना अकाल कुष्मांड जन्म हेबे ये पिता माता को पदे खटाइबे जाई फूल आलो जाई फूल आलो जाई फूल ध्वंस करिबे जाई फूल विश्व ध्वंस करिबे जाई फूल आलो जाई फूल विश्व ध्वंस करिबे जाई फूल तुम आजिकल आज्ञा गोटे गोटे अकाल कुष्मांड सब जन्म हेबे पिता माता को पादे खटाइबे बापा मां सेवा करेनि आज्ञा आजिकल पिला देखो बापा मां सेवा करुछंती ठीक रे करुछंती ए बापा माँ मुझे गोटे कथा आपण मानक कहबी पिता माता सुकल्याणे पुत्र हुए सुखी पुत्र जदि सुखी हुए कुल धर्म रखी यदि बापा माँ सुखे रहिबे पिला माने सुखे रहिबे आज्ञा जो घरे बापा मां को आज्ञा निर्यातना दिया जाए जो घरे बापा मां को पचारा जाए नहीं बापा मां को असम्मान करा जाए बापा मान को खाइबा को दिया जना जाए से घर केबे शांति रहिबो आज्ञा हैं बाया गीतारे बाया गोटे पद कहले जीवंते नद्यंती मुखरे दर फुटाहार रे दर फुटाहार श्राद्ध बाढ़ंती बाकी बंधु सदर रे बाया गीता नामाचार्य बाया बाबा कहले जीवंते नद्यंती मुखरे दर फुटाहार मला परे श्राद्ध बाढ़ंती डाकी बंधु सदर आपण माने देखिबे पुओ एमिति अछंती आज्ञा बापा मां को जीवन थिला बेले जीव दशा थिला बेले बापा मां को भिन्न करके रखिथबे खाइबा को दौ नथबे बापा मां बारियाडे रहिबे पुओ बहू आज्ञा भल घरे कोठा घरे रहिबे बापा मां बारियाडे गुहाल घरे रहिबे किंतु बापा मां मरिगला परे लोके जानिबा पई देखाणिया भाबरे बापा मां श्राद्ध करिवे भोजी भात करिवे 10 11 12 काम करिवे सारे ए बापा मां भूल से बखरे इंदिरावास आइले बखरे घर कले आमे पुओ बहु रहिलु सी आ कोठे रहबे दांड पठेलु तो नै बाड़ी पठे आउ कोन कथा तो कहिला बसिके रह तेनु देखंतु आज्ञा जो घर आज्ञा बापा मां को सम्मान दिया जायनी से घर केबे तिष्टिबनी मु गोटी कथा आइती आपण मान को कहिबा को जीवी श्राद्ध आमे दउचे भाई श्राद्ध ये जो श्राद्ध दउचे बापा मां मला परे ये जो श्राद्ध आमे दउचे ये श्राद्धटा आज्ञा मला परे दिया जाए ना बंची थिला बेले दिया जाए आज्ञा बापा मां को में श्राद्ध दबा श्राद्ध श्राद्धटा कौन आज्ञा श्राद्ध शब्दटा कोठु आसिला श्रद्धारु ठीक है आज्ञा भागवत परा कहछंती कोला श्रद्धा भी हुने कर्म जेते फलन फले कदाचिते फलन फले कदा यदि श्रद्धारु आज्ञा श्राद्ध आसिला मनु संहितार महर्षि मनु कहले श्राद्ध क्या कहती गोटा श्लोक गाँच आज्ञा बोले श्राद्ध कौन कहला पितृ निरीक्ष्य काले द्रव्य त्याग विधीयते श्राद्धं देव श्रद्धाख्या श्रद्धायाति प्रदीयते
बापा मांकर तिरोधान दिवस रे हाँ श्रद्धा पूर्वक जो सब द्रव्य को समर्पण आम करताको आम श्राद्ध कही था बेश श्रद्धा पूर्वक द्रव्य को समर्पण करवाटा तिरोधान दिवस रे आम कहे श्राद्ध आज्ञा जदि यह है श्राद्ध तेणु ए मूल रहा श्रद्धा हाँ श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध नहीं ना। तेणु श्रद्धाटा आगे आम केत करवा बंची बेले श्रद्धा करवा ना मला पर श्रद्धा करवा हाँ कि बंची बेले मागुची आम खाइबा दौने बाया गीत बाया से कथा कहले बोला दियो दियो बोली मागिले कहीं दियंती नहीं आयोरे ताकी दियंती नाही खाओ खाओ बोली रातिले कहीं खाओंती नाही आयोरे जणे दियो आमको मागुची दे आमे खाइबू खाइबा दे आमे खाइबू आमे ताकू दौने ना आउ जणे दियो किछि कहूनी पाटी खोलुनी काठ पत्थर बगीचा गया सी किछि खाऊनी ताकू आमे नेकी ता पाखरे गदौचे बेश नहीं सी किए नहीं मन तो दियो अछि काहे हो दियो काहे मत दियो अछि काहे हो दियो काहे ये हस्त प्रसारी सारी भागी खाई हो खूब खाई हत प्रसारी ए मन तो दियो अछि काहे हस्त प्रसारी भोग खाई जे हाथ बढ़ई करी हाथ पाती करी मागुची ताकू आमे दौने ना जे न मागुची ताकू आमे दौचे से कोन खाइबो मो ठाकुर अभिराम कहिछन आज्ञा से दियो किए बोला देख दियो बसी छंती हस्त प्रसारीण भोग खांती ए मंत्र दियो ए मत दियो थे ए मत दियो पाषाण नुहंती ए मत दियो देख देख साउ आज्ञा दियो बसी छंती हाँ 70 वर्षर बापा बसी छंती एई होउछंती दियो दियो सिए मागु छंती आमे तांकू दउने ना ना ये काठ पत्थर को नेकी दउछ बेश से खाइबो ना आज्ञा 4 दिन हेला कदली हेते थुआ हेछि पिपुड़ी लागी गले काहू अरे दियो किए जानी देवता में काहू कहिबा ठाकुर अभिराम कहिले कोला दियो देखी जीवालो सही दियो देखी जीवालो सही सही। देउला रे दियो देवता नाही दियो देखी दीपाल कही देउलरे दियो देवता नाही दियो देखी दीपाल कही ए बापा आज्ञा देउला रे जे बसिची से देवता नुह ना से देवता नुह सार देउला रे बसिथिबा से जो ठाकुर आज्ञा से की जी से होची दियो हाँ दियो देखी जीवालो सही देउला रे दियो देवता नहीं नहीं देउला रे जे बसिची सेला दियो दियो सेला दियो से देवता नुह ता माने दियो लगा देवता लगा बेश दियो लगा आज्ञा देवता लगा आज्ञा। देउल भितर जे अछि सेला दियो आ देवता देउल रे नहीं अच्छा देवता किए देवता जे देई की बतांती से पंडित हैला देवता ताले देई की बतांती किए गया ये हैं कला पिता माता ठारू पिता माता ठारू बड़ देवता के बड़ देवता के बड़ गराई देला नाही हो बड़ बड़ाई देलाई तांकरी आखी सीता कोरी सीता हाय कासी सीना सहाय कसीना प्रभु तोई बाबाए हो प्रभु तोरी बाबाए कहले बापा माँ ठारू बड़ देवता आज्ञा स्वर्ग रे की अछि ना ना हैं बापा माँ हेले बड़ देवता र भाई कौन उठिल हौ आ काली एई कथा आसीबो मो भाईटा पर टिके बसुना हाँ नाଇଁ टिके आगरु पळेले भल बस काली सकाळु टिके टिके काम करिवी मो भाईटा परा हैं आपण रह खल खल हो ना रह साउ अरे जेतिकी बसी देखी कि खुशी लागु भुवनेश्वर ये कटक ये हूँ मध्यस्थल आउ पेंठ मेन जगह ये हैं ये जगह रे पाला श्रोता ज्ञानी माने ना कौन अलग जगह आम केन्दुझर मयूरभंज जाकि माଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲା ଗାଇବା ସେଠି ପାଲା ଏକ ପାଲା ଶୁଣିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା हैं ନା
रह बापा मान तेबे कथा हला कौन दी देवता हूँ कि ना बापा माँ पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राई दे नहीं अच्छा बापा माँ को देवता कहीं कहगला मु कही जो पालारे कहीं ना से पाला नुह आज्ञा बापा माँ को देवता कहीं कह आज्ञा ना देकी बताती सी देवता देकी बतंती जी सी देवता आउ गोटे कथा आज्ञा पुणी बापा माँ को देवता कहीं कहगला ना जगत को तोते आनिले सेही बही आज्ञा मनोज्ञ मालिका कवि हेले सारे सुधीरपति ये जगतर आलोका में रमेश सारे क्या देखिले बापा माँ जोगु आम जगतर आलोक देखिले नहीं तेणु जी आमको जगतर आलोक देखला जी आमको जगत को आणला सी बड़ हे कौन आउ किए बड़ हम तेणु गुरु तो अटंती तो पिता माता गुरु तो अटंती तो पिता माता तेणु गुरु तो अटंती तो पिता माता ठारू बड़ नुहे देवता ये गोटे कथा मुझे आपण मानक आज कहूँ ये एक कथा पड़ी जाऊँ मन आज्ञा बापा माँ बंची बेले खाया आजिकल पिला दौना देखिए जिते आज्ञा बापा माँ मरी जाती मरीगला जो आगे ता परदिन ठार जो बेलिकिया दि जाव मला पर आज्ञा बेलिकिया गोटे दि जाए ये बेलिकिया जो दि जाए आज्ञा आपण देखिए बापा माँ मरीगला जो बेलिकिया दि जाव ये पिला माने जीवन में बापा माँ को भल कि खाइबा दी नी कि बेलिकिया दवाई बारियाड़े आज्ञा गोटे भल जगह देखिकी लिपिदेले भल कदली मंजा पत्र नहीं गोटे पकईबे बाल्टीए भात अध बाल्टी डालमा नहीं ढालिबे देखु आज्ञा बापा माँ जीवदशार थिला बेले भल कि थे खाइया बापा मरीगला कदली मंजा पत्र आसो बारियाड़े लिपिदेवे ता देहरे बाल्टी भात बाल्टी अध बाल्टी डालमा ढालिबे जिते ढालीदेवे आउ कौन बापा अच्छी खाइया आसो आसो आज्ञा बापा आसो किए ना कालिया कुकुरटा आज्ञा लांज हले हले से आसो रहे कालिया कुकुरटा लांज हले हले आसो एमाने कथबार्ता हे देखिल बापा आमर कुकुर रूप आई कहूना आज्ञा ये बापा माँ बंचीला बेले खाइया दे थे ये कुकुरटा आज्ञा लांज हले हले आसो कहे बापा जी कुकुर रूप आई कुकुर आसो आज्ञा देखला भात डालमा बढ़ाई कि गरम भात को गरम डालमा से बाहर थोड़ा आज्ञा हुड़ा कुकुर आज्ञा मुह मार जेहेतु गरम से गुड़ा थी ता जीभ पड़ मुह को बुलेकी ठिया हो कुकुर जो मुह को बुलेकी ठिया हो आज्ञा ये कथबार्ता हे से वंश ता पुओ तार अन्य मैंने कथबार्ता हे अरे हे बापा तो खाई था खाइले कहीं मुह को बुलेकी ठिया हेले ता माने आम भितर किए कौन पाप कर बापा किए कौन बोधे कहीच बापा रागी तेणुक बापा खाऊना तेणु किए कौन कहीच बापा को किए कौन भूल कर समस्ते आसिक भूल आग माग तापर बापा खाइबे से आसे सुगाज्ञा हम समस्ते डका हका हे आसिक से भूल काइली मागिबे ये भूल काइली मागिला भितर 5-10 मिनट आज्ञा जाइए भात डालमा ठंडा हो कुकुर आज्ञा आराम खाइब ये कथबार्ता हे तबे हेटी देखिलटी आमे किछि करिथिले बोली बापा खाउ नथले आमे भूल मागिबारु बापा बे खाइलेनी सेया होछि ना भाई तेबे बंची थिला बेला आमे दउनी मला पर आज्ञा कुकुर को बापा डाकी दउछु मरला पर कुकुर को बापा डाकी दउछु एई भली समस्या समस्या समाज आज आसिक ये पहुँचला रह रह कौन है ए मझे आज्ञा डिस्टर्ब कला आम एपट सेपट हो जाऊ हाँ हे मोर गुणग्राही विवेक महोदय ये गोटे कथा मुझे कहीकि आगू आज्ञा जी सार मान आपड़ देखुंट आपण गाँव में आज्ञा मंदिर अच्छी माँ मंदिर अच्छी हनुमान मंदिर अच्छी शिव मंदिर अच्छी नारायण मंदिर अच्छी प्रत्येक मंदिर रे बापा पताका उड़ुची ना नहीं प्रत्येक मंदिर रे पताका अच्छी आ प्रत्येक पताका रे आपण देखिए गोटे चंद्र अच्छी गोटे बिंदु अच्छे आज्ञा जो चंद्र अच्छी बिंदु अच्छी भाई से चंद्र आ बिंदु प्रत्येक मंदिर रे समान अच्छी
ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ପତାକାରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପତାକାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସମାନ ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ଟେଲର ଗୋଟେ ଶୋରେ କରିଛି ସୋରେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ରେ ସାହୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ପତାକାରେ ରହିଲା ପୁଣି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହଁ କାହିଁକି ରହିଲା? ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ସାର୍, ସେ ବିନ୍ଦୁ କିଏ? କହିବେ କିଏ? ମୋ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ହାଡ଼ିଆ ଗାର ଅଭିରାମ ପରିଷ୍କାର। ମୋ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକିଏ ବିନ୍ଦୁ ଟିକିଏ। ବହି ହେଲା କଳି ଭାଗବତ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ମାତା ବୋଲି କହି ମୋ ପିତା ବୋଲାଇ, ଚନ୍ଦ୍ରଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାତା, ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଦୁଟା ହେଲା ପିତା। ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଦିଅ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦିଅ ଜଗତକୁ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଦଉଛି, ଜଗତକୁ ଏଇ ଫିଲୋସଫି କହୁଛି, ଜଗତକୁ ଏଇ ତତ୍ଵ ବାଣ୍ଟୁଛି। କହିଲା ହେ ଜଗତବାସୀ, ତମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ ଯେ ଆଗେ ମୋର ଶୀର୍ଷ ଦେଖକୁ ଟିକେ ଅନା, ମୋର ପତାକାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ପତାକାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ସଂକେତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ରଖିଛି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବସିଛି, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ ଯେ ଆଗେ ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛଟି। ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଅ ତାହେଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଫଳ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁନଥାଅ, ହଜାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ହଜାରେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ କଲେ କିଛି ଫଳ ଲାଭ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସାହୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ କଥା ପଡି ଯାଉଛି ମନ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଏ କଥା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ଆଜ୍ଞା ଉଠିଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗୁଜବଟା କ'ଣ ନା, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତା ମା ଯାଇକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ ସାର୍? ଏ କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଇଏ ବାପା ମା ସେଇ ସମୟର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଉଥାଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସାନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲା ଗାଉଥିଲା ବେଳେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେଇ ଗାଁରେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନା, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ପୁଅର ବୟସ ହଉଛି 42 ବର୍ଷ। ସେ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା LIC ଅଫିସରେ, ବିବାହ ହେଇଛି 4 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟି ତାର। ସେଇ ଯୋଉ ମା ପୁଅ ଆଉ ତାର ବୋହୁ ଛୋଟିଆ ନାତିଟିଏ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ପରିବାର। ସେଦିନର ରାତିର ଘଟଣା ଆମେ ପାଲା ଗାଉଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାର ଯୋଉ ମା, ଯୋଉ ବୁଢୀ ମା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ପୁଅ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 42 ବର୍ଷର, ସେଇ ମା ଆଖିକି ତାର ଦିଶୁନି ଆଜ୍ଞା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗାତ୍ର ସଂକୁଚିତ ଗତି ବିସ୍କଳିତ ଭଟ୍ରାଞ୍ଚ ଦନ୍ତାବଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ନଶ୍ୟତେ ବର୍ଦ୍ଧତ ବଧିରତା ବକ୍ତ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଳାୟତେ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜରାବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଜି ଔଦ୍ଧତ୍ୟପଣରେ ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦ କରୁଛେ, ଇଏ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଯୌବନ କେତେ ଦିନ? ଇଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାନି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଇଏ ଦୁଃଖ, ଏ କ୍ଲେଶ, ଏ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, କେହି ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେନି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଦୁଃଖ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଧାଡ଼ି କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ, ଘର ହଉଛି ନୟାଗଡ଼, ମାଳେଶ୍ୱର ମହିପୁର। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଟା କେମିତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଜ୍ଞା। ସେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ପୁଅ ବହୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ବାପା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ, କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଭଲ କବି, ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହବ, ପୁଅ ବୋହୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେନି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, କେମିତି ରହିବେ, କେମିତି ଚଳିବେ, ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଏତେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାଧିଲା। ସେଇଠି ସେ ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋତେ ରଖନା, ମୋତେ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯା, ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ। କହିଲେ କି କହିବି ଦୁଃଖ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ,
ये बयस मो गला सरिया बयस मो गला सरिया बयस मो गला सरी आयुष दीपरे तेल नाही आउ जरिब की पूर्व परी अणिब की पूर्व परी जरिब की पूर्व परी ए कालिया शांत आ बेसी दिन मते कष्ट दे ना प्रभु शीघ्र तो पाखक नहीं जा आउ मो आयुष दीपरे तेल नाही तेल सरी गलानी आउ बंचीबाटा भारी कष्टकर रही गलानी बहुर अत्याचार पुअर अणदेखा मु सह्य करि पारुनी मते तू आपणार करिने कहीं कथा कहले नहीं जो वार्धक्य बोला केश थिला कला होई गला धड़ा बेस मोर हेला बुढ़ा बेस मोर हेला बुढ़ा बेस मोर हेला बुढ़ा दुई गोड़े काम करुथिला बेले तीनी गोड़े हेला लोड़ा तीनी गोड़े हेली थिड़ा तीनी गोड़े हेली थिड़ा से कालिया केश मोर कला थिला आउ केश गोटाए कला नहीं सब धड़ा ही गला बेस मोर बुढ़ा ही गलानी दुई गोड़े काम करुथिला बेले तीनी गोड़े आज छिड़ा हो गोटे बाड़ीर सहारा न नेले बाड़ीर आश्रय न नेले मु आज ठिया हवा को अक्षम खाली कौन से कहला पाकुआ पालटी गला मोर पाटी ये दांत जाक गला खसी आहा दांत जाक गला खसी आहा दांत जाक गला खसी न पारुछि जानी ना कर सिंगाणी पाटी रे जा उठी पति पाटी रे जा उठी पति आहा पाटी रे जा उठी पति पाटी गुड़ाक पाकुआ हो गलानी आउ पाटी रे गोटाए दांत नहीं नाकर सिंगाणी न पारुछि जानी नाक पाटी रे जाउछि पसी कथा कहला बेले जानी पारुनी नाकर सिंगाणी आसिक पाटी रे पसी जाउ खाली कोन सेतिकी बोला दृष्टि हेला उणा बुद्धि हेला बणा ये मंदिर को जाऊ जाऊ आहा मंदिर को जाऊ जाऊ आहा मंदिर को जाऊ जाऊ हे राम को छाड़ी रावण आगे मुंडिया मारती तो मुंडिया मुझे जाऊँ मंदिर को मुंडिया टे मारिया राम मंदिर रघुनाथ मंदिर को गला बेले रघुनाथ मंदिर रे अरे मंदिर रे राम अच्छा पुणी रावण प्रतिमा आज्ञा होती बाहर मत तो आखि की भल देखा जाऊनी मु राम को छाड़ी रावण को राम भाविकी से मुंडिया मारू कहना दृष्टि मोर बर्तमान उणा आखि की भल देखा जाऊ कालिया खाली कौन सेतिकी जेहेतु मो वार्धक्य बुढ़ा हो गले ये परिश्राटा मो भल मानुनी किडनी धीरे धीरे नष्ट हवा को गलानी कालिया परिश्रा लगिले लुगा तिंती जाए ये बाहर को जाऊ जाऊ आहा बाहर को जाऊ जाऊ आहा बाहर को जाऊ जाऊ बुढ़ी घाड़ी होई सोई पड़े दुख कागे कही भी आऊ कागे बुढ़ी घाड़ी है कि सोई पड़े दुख कागे कहबी परिश्रा लगिले बाहर को गला बेल यार लुगा तिंती गलानी काले पुओ बो माने मते बिगिड़े दामी घर करिछि मु जो घर मु तैयारी करिछि से घरे मोर स्थान नाई मु रहउछि आज सीढ़ी तले पुओ बहु भल घरे रहिला बेले मु काले से घर असुणा कर देबी काले परिश्रा कर देबी काले झाड़ा फेरी देबी मते रखिछुंती सीढ़ी तले कालिया तू बाहर को गला बेल को परिश्रा तले लागुछि राती अधरे बाहर को गला बेल को परिश्रा आपे आपे ही जाउ तू लुगा तिंती जाउ काहा को कहबी कि मो दुख बुझीब तेणु बाहर को जीवी कौन यही लुगा जो उदा हो गला से उदा लुगारे घुड़ी घाड़ी कि कर्म को आदि आसिक पुणी शो कहले पुओ बहुर अत्याचार आहरी बढ़ तेणु प्रभु आउ ये दुख सही पारुनी आउ ये कष्ट सही पारुनी मुझे शीघ्र तो पाखक नहीं जा प्रभु ये दुख देखा तू कौन या तू अपेक्षा करके बसीचु हे प्रभु आउ सही पारुनी समस्ते कहती आज समस्ते मोर जे आपणार मोर बंधु परिवार समस्ते आज जो थिले आज मत कि भल पाऊना समस्ते कहती ये मरु नहीं आज आम कुमारी आहा आम कुमारी आहा आम कुमारी यारी से बारे लागी
ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମରୁ ନାହିଁ ଅଛି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୟସ ଆସିଯିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ ସମସ୍ତେ ଛି ଛାକରା କରିବେ କହିଟା ଶୀଘ୍ର ମରୁନି କାହିଁକି ଖାଲି କ'ଣ ୟାରି ସେବା ଆମେ କରୁଥିବୁ ଇଏ ବୁଢ଼ାଟା ପଡ଼ିଛିଟା ମରୁନି କାହିଁକି କହିବେ ନା ନାଇଁ ଏ କଥା କହିବେ ନା ନାଇଁ କେତେ ସେବା କରିବେ ଏମିତି ସେବା କରି କରି ଶେଷକୁ ଆଜ୍ଞା ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କହିବେ ଏଇଟା ମରୁନି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମରୁ ନାହିଁ ଅଛି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ୟାରି ସେବାରେ ଲାଗିଥିବୁ ସଦା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏ କଥା ହବୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହବ ହଉଛି ତେବେ ସେଦିନ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କେତେ ବଡ଼ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଓଡ଼ିଶା କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଗାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲା କାଳିଆ ଏତିକି ଶେଷରେ ତୋ ପାଖରେ ବିନତି ଏତିକି ଶେଷରେ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଳି କରୁଛି ଏତିକି ବିନତି ଆହେ ବିଶ୍ୱପତି ଇଏ ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡୁ ଛାଡୁ ଆହା ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ଆହା ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ନାମ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ହେଉଥିଲେ ଘୁରୁ ଘୁରୁ ହେଉଥିଲେ ଘୁରୁ ଘୁରୁ ଆହା ହେଉଥିଲେ ଘୁରୁ ଘୁରୁ ହେ ବିଶ୍ୱପତି ଏତିକି ତୋ ପାଖରେ ଶେଷରେ ବିନତି ଇଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଜୀବନ ସାରା କେତେ ଫୁଲମାଳ ପାଇଛି କେତେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଳିମାଡ଼ର ଆହ୍ୱାନ ତାଳିମାଡ଼ର ସମବେଦନା ପାଇଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି କେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି କେତେ ମାନପତ୍ର କେତେ ଉପଢୌକନ ସବୁ ପାଇଛି ହେଲେ କାଳିଆ ଆଜି ଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟଟା ଆଜି ଏ ସମୟ ଆଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏତିକି ଆପତ୍ତି କରୁଛି ହେ ବିଶ୍ୱପତି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣଟା ମୋର ଛାଡ଼ିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରିବୁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ନାମ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ହେଉଥିଲେ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁ ହେଉଥିବି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବ ତୋ ନାଁଟା ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିବ କାଳିଆ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ନାଁ ପଦିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଇଏ ପିଣ୍ଡରୁ ମୋର ପ୍ରାଣଟା କେମିତି ଚାଲିଯାଉ ଏତିକି ଶେଷରେ ତୋ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି ଏତିକି ଶେଷରେ ତୋ ପାଖରେ ଅଳି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ବହୁତ